बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रमटी कर्कट राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण खूब शीघ्र आसीबकु जाउची होली एवं एही होली परे परे ग्रह मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउची। विशेष करी 11 मार्च परे आपणकर जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हेबाकु जाउची। कारण देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति बकरीरु मार्गी हेबा पई जाउछंती। किंतु जून मासरे दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु उच्चस्थ मध्य होइजिबे। एहार अर्थ हेउची एहार उच्च राशि कर्कट राशि रे से उच्चस्थ हेबे, जहाकी आपणकर राशि अटे। तो आपणक जीवन रे निश्चित भाबरे एहा एक बहुत बड़ परिवर्तन आनिबो। तेबे आपणक पई केउ केउ भविष्यवाणी रहिछि, सेगुड़िक आपणक पई नकारात्मक ना सकारात्मक, आपणक जीवन रे कौन सबु घटिबाकु जाउछि, केउ सबु बड़ परिवर्तन आपणक जीवन रे हेबाकु जाउछि, से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेथि पई आपणकर जदि कर्कट राशि होई थाए तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिरो एही कार्यक्रम को, जहाँ आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने प्रथमे आपण माने जानि रखिबा उचित जे ज्योतिष शास्त्र रे देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति जहाँक उपरे सबुठारु अधिक दायित्व अछि एवं से संतान एवं भाग्यर कारक अटंती। बृहस्पति को धन भाग्य संतान एवं आशीर्वादर ग्रह बोली माना जाय थाए। गोटिए स्त्री पाई बृहस्पति को स्वामींकर कारक बोली मध्य विवेचना करा जाय। बृहस्पति धनर मध्य कारक ग्रह अटंती। तेबे 11 मार्च रु 2026 अक्टोबर पर्यंत आपणकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। बंधु माने 11 मार्च को गुरु आपणकर द्वादश भावरे बकरीरु मार्गी होई जिबे। जेतेबेले गुरु आपणकर द्वादश भावरे मार्गी होई जिबे सेतेबेले एहा आपणकर भाग्यरे परिवर्तन आनिबो। कारण गुरु हेउछंती आपणकर भाग्य भावर अधिपति। तो पूर्वरु आपण जे भी कार्य करुथिले सेथिरे आपण कन्फ्यूज होई जाउथिले, आपण ठीक भावरे डिसिजन नै पारु नथिले, आपणकर मन भितरे एक प्रकारर भय एवं शंका रहुथिला। कारण बृहस्पति आपणकर भाग्य भावर कारक होई आपणकर भाग्य भावर अधिपति होई आपणक कुंडलीर द्वादश भावरे बकरी अवस्था थिले। द्वादश भावटी को कुंडली रे भलो बोली माना जाय न थाए, एहाकु खर्च एवं क्षतिर गृह बोली माना जाय थाए। तो आपण निश्चित भावरे लक्ष्य करिथिबे जे किछि समय पाई 2025 रे गत 4 मास धरी आपणकर खर्च रे वृद्धि होईछि। कोनोसी काम रे आपण ठीक भावरे ध्यान देई पारु नाहंती, किबा आपण बहुत किछि करिबाकु चाहुचंती किंतु आपण कन्फ्यूज होई जाउचंती। सेही काम को समाप्त करिबारे आपण आपणकर मन रे अनेक किछि भय आसुछि। तेबे जेतेबेले मार्च 11 तारिख रे गुरु आपणकर बकरीरु मार्गी होई जिबे तो आपणक जीवन रे एक विराट बड़ सकारात्मक परिवर्तन आसिबो। दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु आपणक कुंडली रे उच्चस्थ हेबा पई जाउछंती, आपणकर प्रथम भाव को प्रवेश करिबा पई जाउछंती। तो जेतेबेले गुरु आपणकर प्रथम भाव को आसी जिबे तो गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे पड़िबो, सप्तम भाव उपरे पड़िबो एवं आपणकर नवम भाव उपरे पड़िबो। तो जेतेबेले गुरु प्रथम भावरे प्रवेश करिवे तो तांकर प्रभाव उल्लेखनीय साब्यस्त हेबो। पंचम भावटी को आपणकर शिक्षार भाव बोली माना जाय थाए, प्रेम जीवनर भाव बोली माना जाय थाए एवं संतानर भाव बोली माना जाय थाए। सप्तम भावटी आपणकर वैवाहिक जीवन एवं जीवन साथींकर भाव होई थाए, पार्टनरशिपर भाव होई थाए। नवम भावटी होई थाए आपणकर भाग्यर भाव, पितांकर भाव एवं उच्च शिक्षार भाव। तो जून मासरे जेतेबेले गुरु आपणक प्रथम भावरे प्रवेश करिवे आपण निश्चित भावरे गोटिए कथा लक्ष्य करिवे, आपण एक संतान पाई योजना आरंभ करिवे। जदि आपणक निकटरे
ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ ଆପଣ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟଟି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତ ଆପଣ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଅଟେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଦର୍ଶାଇବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବେ। ଭାଗ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ହେବା କାରଣରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ଜଣେ ଗୁରୁ ମିଳିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବେ, ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। କେବଳ ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରୁ ବହୁତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହେଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ତେଣୁ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତ ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯିବ। 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶରେ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେସବୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ୍, କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାହା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ତୁମକୁ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଆଶା, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି, ମନରେ କିଛି ଭୟ ନ ରଖି, ଶଙ୍କା ନ ରଖି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ
जो प्रतिकार गुड़िक करने द्वारा आपण को अधिक मात्रा शुभ फल प्राप्ति हेब। तो सेथिपाई आपण प्रत्येक दिन चंद्रमांकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। संध्या परे आपण चंद्रमांकर बीज मंत्र जप करिवे एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जल अर्पण करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्तोत्रर पाठ करंतु। यह आपणक पई बहुत मंगलकारी साब्यस्त हेब। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो, यह ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।